Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un directo más de Final Fantasy XVI. Aquí ELRulK.O manquea. Sois todos bienvenidos a mi canal. Pues nada, después de un par de días sin darle a esto, ya sé que, bueno, como siempre digo, es tardísimo, pero bueno. Vamos a ir con Final Fantasy XVI y como su nombre indica, o el título del nombre indica, vamos a darle a las secundarias. Tope. A tope. Uy, ¿qué pasa aquí? A tope con las secundarias. Un segundito, gente. Que compruebe esto. Perfecto. Perfecto. Vale. Bien. A ver. Muy bien, gente. Bien, todo bien, se escucha bien, se oye bien, se ve bien. Me alegro. Pues nada, tenemos un montón de secundarias, un montón. Una cantidad absurda de secundarias por hacer. Así que no sé ni por dónde empezar. A ver, pues nada, si estamos aquí, vamos a empezar con las que tenemos aquí, básicamente. Tenemos aquí nada, cero. Una aquí en medio, otra aquí hay un cojón. Y aquí hay otro cojón. Vamos a teletransportarnos aquí y vamos haciendo todas las que hay en esta zona. Si os parece. A ver, aquí hay Opportunity Packer. Is that blade for hire, perchance? Because I have a mind to make a killing. Figuratively, I hope. Well, yes and no. A passing caravan carried with it a rumor most fortuitous for one in my trade, that an elder Dread Evis had been sighted in the fields of Korava. Dread Evis are aggressive Timoravis. compelled as they are to acts of violence. Few survive to maturity, but those that do develop a hide of phenomenal value. A hide you want to sell? Eventually, yes. Though I would have it tanned first that it might be crafted. Dread Evis skin is a rare thing indeed. But the worked hide, bring me that beast. Veremos a ver si el Timoravi ese no es una cacería de esta. Una misión de cacería. ¿Quieres cazar al Timoravi? Es que seguro, tío. All right. I'll hunt you. Of course you will. When one lives in such, leave Tabor through the east gate, but take the path that branches west. Once you reach the checkpoint at Tovani, you are a Toma mere el camino que va al stone's throw oeste. from the fields of Korava. I eagerly await your safe and, above all, triumphant return. A ver, esto no me va a decir dónde es. Lo estoy viendo. Consigue la piel del Timoravis. No. ¿Qué te he dicho? Aquí no está. Jugarse la piel. Tiene que haber un puntito. Tiene que ser la exclamación y un palito. ¿Veis alguna exclamación en plan con un palito? Aquí está. Vale, pues habría que... Es que no sé si por aquí llegaría o llegaría por aquí o por ambas partes. No sé si... Así que ya que estoy aquí, pues vamos a ir por esta parte de aquí. ¿Cómo vamos de pociones? ¿Cómo de pociones? No me viene aquí. 2 de 4 y 2 de 3. Aquí había una tienda, creo. Aquí hay una tienda. Mercader. Welcome. Esto no, tío.
Esto no, yo no quiero esto. No me jodas. Ah, vale. A fine choice. Sí. Of course. Vale, of Come again. course. Come again. Vale, sería por aquí. Sería por aquí. Bueno, gente, decidme cosas por el chat. Que os apetece, claro. Ir comentando qué os está pareciendo el juego. El juego, ya te digo yo, para mí es un señor juegazo. Es un, para mí, como mucha gente dice, no, es que no es un Final Fantasy. Para mí es un Final Fantasy. Con todo lo bueno, y con todo lo malo. Que le faltan cosas, obviamente. Tiene sus fallos, por supuesto. Pero hacía tiempo que no me encontraba con una historia. Con una historia, sobre todo una historia tan épica. Momentos tan épicos, tío. Que es verdad que tiene muchos altibajos. Eso sí es verdad. Tiene muchísimos altibajos. Pero es un juegazo. Que el sistema de combate no es perfecto. Me gusta más el del 7 Remake. Pero bueno, es un juego divertido. Es un juego divertido. Ya te digo, hay gente que dice, no, es que, bueno, por 30 euros, no sé qué, por 20 euros. Este juego vale lo que cuesta. Para mí sí. Bandidos. Pa. Y ahora esto. Bien. Perfecto. Nada. Hombre. Eso se ha quedado ahí. El viento. Bueno, pues no debe andar lejos. No debe de andar lejos. A ver si hubiera por aquí alguna poción para curarme esa parte de vida. Sería lo suyo. Ahí está, perfecto. Es lo que esperaba. Es lo que esperaba. Ahí está el bichejo. No será el dragón ese, el Timorabi ese. ¿Timoravis? Timoravis. Va a ser ese dragón. ¿Cómo vamos? A ver. Timoravis. Quizás sea viejo, pero parece que sigue siendo bastante duro de pelar. Bueno, vamos. Venga. Bien. Dale con todo. Dale con todo. Vamos. Venga. Y ahora... Bien. Y ahora... Vamos. ELRulK.O. Venga, ahora viento. Mientras... Esta no lo veo.
¿Dónde estás, pichejo de mierda? No lo veo, tío. Ay, ay. Ya está. Listo. Listo. Listo, papeles. Ya. Se acabó. Se acabó. Vale. Piel de Timoravis. Su grosor y aspecto escamoso sugieren que pertenecía a un espécimen milenario, aunque seguramente no superara la veintena. La veintena, 20 años. Qué bestia. Cuanto antes me la quite encima. Sooner it's off my hands, the better. Ah, por la piel. Claro. Pues... vamos. Vamos para acá. Ay. A ver. Here's your hide. Traigo la piel como querías. Como I queríais. worried you might never return. Quickly, let me see it. Aquí está. Timoravis. Es elástica como las mejillas de una doncella, tío. Yet as adamant as her virtue. This is everything. Clearly, my trust in you was not misplaced. You must be a hunter of considerable talent to have bested the beast with nary a scratch. Join me as my honored partner. With my means and your might, we shall be as wealthy as the merchant kings of... I don't plan on making a habit of this. Very well. Though I believe fate had a hand in our meeting, do not allow me to keep you from being about your business. Eso es complicado, venga. Va, venga, a la siguiente. Vamos. 100, pipa. Piel de bestia, sí. Piel de bestia. Vale, pues... ¿Qué dices? This is hide unlike any I've had the pleasure of handling. My clients will pay a fortune for the merest scrap. Pues caro, tío. Aquí hay otra. Vamos para adentro. A ver qué dice este. Lord Rosfield, is ¿Hay there algo en lo que aught in parece thy might podamos assist you with prestaros this servicio? My brother said that your order was helping him with his quest. Have you learned anything of note? little and less? I see. Be Yeah. assured, however, that we will not even now, our archaeologians scour ruins in every corner of the realm. Fallen ruins, I take it. Dating back as far as feet. Indeed. Ultima's thralls are oft sighted among the remnants of the... as if protecting the secrets concealed within. Secrets we'd see unearthed. Should our methods be of interest, mayhap it would please you to observe some of our number at work. Would that be possible? Of course. Perchance you are familiar with Kretov? Kretov, a small hamlet built around a fallen airship. I was due to visit my colleagues there to collect their preliminary findings. If you would consent to do so in my stead, I'm sure that they would be honored to relate any discoveries they have made to you directly. All right. I'll go and meet. They Bueno. will be most gratified. Might I suggest you take the road through Titan's Wake? It will lead you straight to the village. Thank you. I wish you a safe Me journey. fío yo my de lord. este un pelo. May the firebird's flames burn. No sé por qué, pero no. No me da buena espina a mí ese. My colleagues Ciri. await you in Kretov, my lord. But say the word, and they will be only too glad to share their findings. No, tío, no. The greater number of our order live among the masses, hidden in plain sight. Even here in Tabor, our brothers and sisters pose as common folk. If any should reveal themselves to you, I beg you keep their true identity secret. It's kind of you to take an interest in the Undying's affairs, brother. Well, I can't have you all keeping secrets from me, can I? Vale, servicio del Fénix. Esto está aquí. No me deja pasar por aquí. ¿Cómo voy a llegar entonces? ¿Por aquí? Guau, espérate. Vamos a teletransportarnos. Puf. Ah, ha dicho, ¿verdad? Ha dicho que vaya por las telas del titán. Puede ser.
Creo que sí, ¿eh? Ha dicho... Tienda dorada. Estilo... Sí, tiene que ser por aquí. Bueno, ¿puedo coger el chocobo? Chocobo. Vamos, chocobito. Let's go. Fly Ambrosia. Fly Ambrosia. All right. Fly Ambrosia. ¿Era por aquí? Es por aquí, es por aquí. Vamos, Ambrosia. El caso es que el tío... Es que incluso Clyde dice Ambrosia. ¿Verdad? Oh, hijo de puta. Siempre me hace lo mismo el hijo de puta este. Haga, cabronazo. Ven, 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 que te voy a reventar. Te voy a reventar. Es que es duro el cabrón encima, ¿sabes? Su puta madre. Está. Y se va del... Hijo de puta, ven para acá, ¿dónde está? Que te voy a dar un matarile. Oye, no le he quitado nada de vida con lo que le he hecho. Con las magias. Tío, ¿en serio? Pasada. Un bicho que parece un mini boss. Muerto me cago. Ah, hombre. A ver. Esto le quita y dale con esto, que esto le quita más. Esto sí le quita. Esto sí. Hijo de puta. Es verdad, es duro el cabrón, ¿eh? Es muy duro. ¿Dónde vas? No te muevas, hijo de puta. Cabroncete. A ver. Joder, tío, de verdad. A ver, cabrón. Venga. Tienes que caer. Es que le quita más esto. Mira, le quita más esto. Es increíble, tío. Me dan 200 de experiencia. Tío, no estoy yo para ir cargándome bichajos de estos. No tengo tiempo para eso. A ver. Claro, pero como me ha tirado del puto chocobo, me ha tirado de Ambrosia, le he dicho, me vas a comer los huevos. A ver. ¿Qué pasa? Safe. ¿Qué ha pasado? ¿En serio, tío? Thanatos. Clase A. Hostia. Nota de tus criaturas. Entonces, esto forma... Bueno, esto no forma parte de... cabrón. Tío, deja ya de tocarme la polla. Epa. Es un cabroncete, ¿eh? Vale.
Vamos a... Debería de darle con lo gordo. Sí, debería. Joder, puta. Vaya hombre. Joder. Ya estamos con... Toma. Buena esa. No le estoy quitando una mierda de vida, Mía puta. Y es que tiene nivel 42, ¿sabes? No es moco de pavo. No es moco de pavo el cabroncete este. Venga, mientras pues le puedo ir haciendo más cosas. Ahí está. Joder, puta. No veo nada. Ya, pero ahora no veo, o sea, es que no. Es duro, es muy duro el hijo de puta. Es muy duro. Pulsión de muerte. A ver, ¿qué vas a hacer, cabrón? Vale. Salto a la comba. ¿Me quedo encima? No. Vale. Es un cabrón. Hostia. Oh. Cuidado con eso, tío. ¿Gilipollas o qué? Tu puta madre. Madre mía, tío. ¿Cómo me comió eso? ¡Hostia! Va. Tío. Es que no, tío. Es que no le quito nada, tío. No le quita nada, joder. No le quita nada, hostia. No, cuidado. Tío, o sea, antes me lo comía de una manera, vamos, exagerada. Hijo de puta, tío. Epa. Bueno, ya va perdiendo. Me gustaría... Ay. Es que le queda poco para aturdirlo. Le queda poquito. A ver si lo aturdo. No, antes, quítate de ahí, quítate. Ahora sí. Vamos. Venga, va. Vamos. Dios, qué poquito le ha quedado. Qué poquito. Cuidado, tío. No veo nada. Ahora. Vale, venga, va. Cuidado. Hijo de puta. Hostia, qué cabrón, Y cayó. You lose. En fin. Hacer oscuro.
No volvemos nunca más. Se ha dicho. Bueno. Pues... vamos a volver, ¿no? Donde... ah, bueno, no, espérate. Hay que seguir adelante. Hay que seguir hacia adelante. Entonces queda claro que no puedes ir... no puedes ir a por las escorias cuando te salga de la polla. Es que son misiones secundarias. ¿Esto qué es, tío? Yo paso. Yo paso. ¿En serio? A ver. Tío, de verdad. Estaba atacando a mi perrete. Que atacas a tus propios perros. Me confundí de perro. A ver. ¿Qué es esto? Ah, nada, nada, eso no es nada. Vale, se ha activado un obelisco. Bien. Y hemos llegado a Kretov. Abrir, abrir. Sorpresa. Surprise, motherfucker. Buah. Oh no. Oh no. You'll pay for this. May still be survivors. All the more reason to rid this A ver, a place ver, of a ver, a echoes. ver. A ver. Vamos a ver. Vamos. Pues sí es que los revienta, tío. Los revienta. Pa, 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 pam, pa, pa, pam. Bien, 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 bien. A ver, ¿queda alguno? Queda aquí uno. ¿Queda alguno? Derrota a los remanentes. ¿Qué es esto, tío? Pirata. ¿Se pone pirata, eh? Tiene pinta de ser un hijo puta. Y lo sé. Vamos. Con la espadica. Hijo de puta. Vas a morir. Muy fuerte. Eso me suena de algo. Oh, puta, tío. Este me va... capaz de que me cueste más. No tengo poción ni tengo nada, ¿eh? Estoy en la mierda. Estoy jodido, ¿eh? Estoy jodido. Es de menor nivel que el otro. Pero los ataques que tienen son más jodidos que el otro. Hijo de puta, tío, en serio. Estoy en la mierda, no lo voy a matar. Ni de coña, vamos. Ni de puta coña. ¿Sí? ¿Sí o qué? A ver, venga. Se acercan más enemigos encima. ¿Está vacilando o qué, tío? ¿En serio? Vamos, rápido, rápido. No voy a poder con este, tío. No voy a poder. No voy a poder. Ah, mierda, mierda, mierda. Pues sí, puede que sí. Pero lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado, tío. Encima, a ver si me ayuda mi brother. Cuidado, 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 cuidado. Hostia, tío, hostia. De verdad, estoy en la mierda. En la mierda totalmente.
No, tío, o sea, imposible. Imposible. Hijo de puta, tío. Es que, no sé. La gente dice muy facilitar, pero es que siento que le falta algo a este juego. Le falta, a ver, a los combates. A los combates, tío. Me faltan aquí combos. Ya que lo has puesto rollo hack and slash, le faltan combos, tío. Le faltan combinaciones de botones, o sea, machacar cuadrado, de vez en cuando la magia, estocada, el salto con esto así, y ya está. Y luego el esquive, el parry. ¿Tú crees que eso es como para...? No, yo sé, ponme... Si no, si me lo quieres hacer así, que no tenga mucha combinación, ponme estados alterados, ponme más magia, tipo magia, como tal. No me ponga... Ahora. No, esto mejor. A ver. No veo ni dónde está. Yo estoy disparando. Yo estoy atacando. Fuera. Cuidado con eso. Porque... Cuidado con eso. Con sus ataquitos esos. Ya estamos con la mierda de ataques esos que tiene. Hijo de puta. A ver. Ahí estamos. Va. Venga, machaca. Epa. Aquí. El ataque este es el que me jode la vida. Joder. Muerto. Venga, ¿qué está? Ahí estamos. Venga. Cae. Está listo. Y cayó. Joder, 890. Creo que me ha dado más que el otro. Es un hijo de puta este. These must be Cyril's colleagues. You have our thanks, stranger. Stranger. Who are you? Resident Evil. Stranger. Resident Evil 4. Ah, forgive me, my lord. I did not recognize you. You are Lord Rosfield, are you not? Sí, We perfecto. are archaeologians tasked with surveying this site. When the echoes appeared, our brother, thanks to them and to you, we were, for a mercy, able to see our duty to its... You call that a mercy? Your brothers might still be alive if you put their safety before your duty. Surely this survey wasn't worth dying for. We are charged with uncovering Ultima's origins, a duty of the highest import, as I'm sure you will agree. And you think your dead brothers would agree with you too? I know they would. They gave their lives for the cause, an honor to which all undying aspire. Now, to what do we owe the honor of your presence, Lord Marquis? Cyril told me of your work here, and I agreed to collect your findings in his stead. I see. That is most kind. Pray, take them then, with our humble thanks. May the Firebird's flame burn ever in your heart, as it does in ours. It's one thing to lay down your life for another, but for a survey... Forgive them, Clive. The Undying live by a very different creed, and nothing we say will change that. Come.
Let us deliver their findings to Cyril. Their No deaths puedo hablar might con él. not be in vain. Think no more of us, my lord. Only deliver our findings to the bearer of the burning. Bueno. Pues aquí no hay mucho más, la verdad. No hay mucho más. A ver. ¿Cuál es? Vale, pues sí. Ya, ahora sí que voy a teletransportarme. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? A ver. Tengo que subir. Subir y bajar. Espérate. Sí, sería por aquí. ¿No? O está abajo. ¿Dónde coño está? O está arriba. ¿Dónde? Where the fuck? Where the fuck are you doing? ¿Dónde está el puto este? Es que no me aparece. Bueno, estaba en una. Estaba en una casucha de esta. Estaba en una casucha abajo. ¿Verdad? Aquí. You are. I collected your colleagues' preliminary findings. Here, take them. My thanks. I shall study them and inform you forthwith if I discover aught that might aid you in your fight against Ultima. Cyril, your survey party suffered several losses in Kretov. Losses which could have been avoided had the others not chosen to complete their work instead of saving their friends. Were these your orders? No. This was there. Every Undying devotes his life to the service of the Phoenix. It is our sole duty. Even when death is avoidable. My lord, I fear that this is not a point over which it would be fruitful to argue. The Undying have served the Phoenix for countless generations. And your opinion of our method, we live to serve the Phoenix. Our very order exists. Cyril, I know that you and your brethren, but allow me to offer you a word of advice. It does not further the cause of the Phoenix to have his loyal followers surrender their lives without good reason. Provide your survey parties with an escort, that they might live to do their duty for years to come. Think not only of how you can serve the Phoenix, but how Joshua would want you to serve him. Please. I thank you for you. If you will permit me to respond, our faith in his grace, and we of the Undying will do what we believe as first shield to the Phoenix. I am sure you understand what it means to do one's duty. I do. Then we are of the same mind. And it is my hope that we may continue to do our duty together. No le ha hecho mucha gracia. No la ha convencido. La verdad. Bueno, pues que hable con su hermano y le diga, oye, mándale guardia, soldados, para protegerlo. Habla con tu brother, macho. A ver. Claro, tío. Oye, tú. Manda guardia ahí para esta peña. Aquí hay otra. Venga, grabado en piedra. Venga. Grabado en piedra. ¿Dónde está? Arriba. Vamos, puedo subir. Por aquí.
careful how you pack that leather. Any creases or scratches. You Hombre, the strapping lad with the sword. joven fornido de la espada. Finally, no one was paying me the slightest heed. Tiene cara de chiste. Is something wrong? At the university, the students would hang on my every word. Sadly, this far from home, Ve, te escucha, te escucharían. greybeard. The university? You're a scholar. A specialist in ancient cultures, the most accomplished in all Valisthea, some have said. In my heyday, no obstacle could have kept me from my studies. Yet here I am, a wizen, the answers I seek lying just beyond my... Would you do an old man a kindness and brave the... Vale. Climb the stairs. And memorize a few inscriptions for me. Mándale una foto, mándale un So WhatsApp. you know, some courteous soul is rumored to have carved clues to Tabor's rich history into stones dotted about the village. 3 of them, to be precise. 1 each to the north. I'm here in the hope that those carvings might shed light on a riddle I've been pondering for some time. Namely, the otherwise undocumented origins of Tabor's unique people. People quite unlike those of neighboring lands. I can't promise I'll remember everything perfectly. Remember what you can. I'll piece together the rest. Make for the Vale. Ok. Perfecto. Venga, vamos a... If it wasn't for those domed roofs protecting the stones from the elements, the truth of Tabor's history would have been lost. Claro, mira, hay una ahí. Hay otra. Una. 2 y 3. Aquí están las tablas estas. A ver qué dice. ¿Qué es eso? Hijos de los cazadores, de las tierras ahora labradores. Cosecharán la bendición prometida y dad gracias por sus dones. Farmers must have settled here in Tabor. Vale, siguiente. A ver. Nómadas de las llanuras áureas, arraigaos firmes en la piedra. Recordad con orgullo vuestro noble pasado y haced un hogar de esta tierra. What golden plains might the wanderers have called home, I wonder? Y último. Bueno. Ay. A ver. Guardianes del cristal de Tabor, primigenios cimientos. Sacra vuestra noble sangre es y perpetuada será en los tiempos. No history would be complete without mention of the mother crystals. Claro. I should speak to the old scholar before I forget everything I've read. Antes de que olvide que he leído. Macho, tiene menos memoria que yo. En verdad yo no me acordé del primero. Lo tenías que haber apuntado. Vamos. Corre. Nada, no corre, tío. Eres muy lento. Engravings were in good repair considering their age. Oh, what that I could have seen for my... Come, don't tease me now. What did you learn of this? Let's start with the... ¿Ha dicho la del sur? Joder, la del sur. ¿Cuál es la del sur?
Guardianes de la República. Los grandes guardianes. Ah, vale, vale. Me da estas tres. Vale, vale, sí. Sí, me acuerdo. Eso sí me acuerdo. Pero claro, la del sur y tal, digo, ¿cuál va a ser cuál? No tengo ni puta idea. Pero sí, sí. Guardianes del Cristal. Guardianes Moguri y Guardianes de la República. Hostia, Han Guardians of the Solo. Crystal, the first stones of Tabor, sacred hold thy noble blood, till ends the mother's labor. Labor. Pretty sure that was it. Fascinating. It would seem the founders of this city were descendants of those fallen charged with protecting the mother crystals. But whatever could have driven the Guardians so far from their sacred charges, I wonder? Did you? The engraving to the north is next, I think. Batalla del Norte, a ver. Viajeros del mar ceniciento, no. Nómadas de la llanura áurea, sí. Jinetes de la ladera nevada, no, no. Tiene que ser el del medio, Nómadas de la llanura, ¿sabes? Creo que sí, Jinetes de la ladera nevada. Wanderers of the Golden Plains, lay your roots in stone. Sí, With pride exacto. recall thy noble past, and make these rocks a home. Or, I think that was it, at least. No doubt you're right. There are vestiges of nomadic customs in Tabor its guardian roots could never account for. This is proving most enlightening. Now, for the final stone. A ver, ¿qué? Espérate, no te muevas. Hijos de los cazadores, fieles servidores del sol. Espérate. Hijos de los cazadores de la tierra, ahora labradores. Esa, ¿verdad? Hijos de los cazadores, ¿dónde has cogido? Esta. Children of the hunters, now tillers of the land, reap her promised blessing and give praise her gracious hand. Creo que sí. That's all three. And so, we add primitive farmers to Tabor's founding peoples, the final piece of the puzzle. Eso. 3 engravings, one for each of the 3 peoples to have settled Tabor in ancient times. Guardians of the Mother Crystal, wanderers from across the plains, and last but little wonder it was so difficult to trace the roots of Tabor's culture. Though, nonetheless, one cannot help but wonder why this fact is not better known among scholars, given that... Too many stairs, perhaps. Ha! Too many by far. Here, and thank you. Bueno, a ver. For years, I have pondered the mysteries of ¿Cuál hubiera Tabor's podido venir en founding? mi juventud cuando unas Would cuantas that I clases had no made the estaban en mi journey momento? as a younger man. Pues sí, tío. A ver. Aquí no hay nada. Siguiente. Podemos... Vindicta. Vamos para acá, que hay un buen puñado. Por cierto. Esta está a medio hacer. Vamos para allá, ¿no? Podemos seguir haciendo esa, ¿no? Sí, tío, podemos... La picadura. Picadura. People take notice of wealthy men. Shouldn't be too hard to track down Karen's collector. Coleccionista. Será terapia. The Town Watch and the Merchants Guild have remained united in the defense of Dalamil thus far. But we cannot be blind to the fact that having 2 leaderships is a recipe for division. I'm glad Conrad and Natalie have put their differences aside. But if they're going to spend all day here conferring, is it too much to ask that they order more than a single drink? A ver, un segundo, gente. Un segundo. Me vais a perdonar. Un momento. Un segundo. A ver. Yes, ¿qué he hecho? Hostia.
de aquí. A ver. A ver qué se ha movido esto otra vez. Qué cosas. Pip, pip. Ay. Perfecto. Espérate. Está bien. Esto está perfecto. Venga. Pues íbamos a ver, habla con él. No. Espérate. The caravans have sent word that the bandits are regrouping. Supone que está aquí. La picadura mortal. Busca a Lord Ignac. Vale. Tiene que ser... I see you've met with the bearer of the burning quill. Then you'll forgive me if I drop it. Welcome. If you're hoping for a bed, I'm afraid you'll have to look elsewhere. One of our wealthier patrons has purchased the use of every room, hoping to keep out the riffraff. Será ese, el Lord Ignac, seguro. My reputation will be ruined. Ruined! Seguro que ese. Calm yourself, Lord Ignac, I beg of you, before you do yourself a mischief. Pardon the intrusion, but... Out! Get out! I paid for these rooms so I wouldn't be disturbed. Leave me be! Please, allow me to apologize. His lordship is going through a difficult time, and he's never been fond of guests arriving unannounced. Radim! Get rid of the filth! Very good. Would you mind stepping? I'm sorry if I've caused you. That? No. Este se parece al otro, His al lordship is. Though the morning's events have left him somewhat de la otra misión. fractious. He has been dispossessed of his luggage, you see. The thieves also made away with a considerable amount of coin. I don't suppose a certain blade was among the stolen items. A single-edged sword. It was purchased from a merchant. Ah, you know, lady? Then I'll retrieve Lord Ignac's luggage. You have but to state it. You are welcome to... I want an audience with Lord Ignac. A condition I would be a fool to refuse. I don't suppose you saw where the thieves went. I did not, no. Though some discreet inquiries made on his lordship's behalf, every ill-gotten coin in Dalamil is said to pass through that disreputable corner of the ELRulK.O. And that's where I'm heading. I shall speak to Lord Ignac in your absence, and arrange for an audience upon your... That will be very kind of... Farewell. A ver. Recupera las pertenencias robadas. Eso está... Buah. A tomar por culo. Es que desde aquí hasta aquí... Y desde aquí hasta aquí... No sé qué queda... Más lejos. No, quiera que no. Si me desplazo hasta aquí... Ya estoy un poquito más cerca. Cogemos el chocobo. Ambrosia. Venga, Ambrosia. Va, venga. Ambrosia. A correr. Fly, Ambrosia. Fly away. Que le den a los escorpiones. Y a todo bicho que se nos cruce. Veis que bastante es que tengo que hacer las misiones secundarias, que son unas putas misiones de recadero, bastante cansinas en su mayoría, como para tener que también empezar a luchar con todo bicho que se me cruce. Una polla.
A ver, espérate. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, tío. No puedo, no puedo. Ahora. ¿Eh? Ah, bueno, digo, allí no soy capaz de cruzar por ahí. Sí, 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 sí. Devora piernas. Devora piernas. Come huevos. Come tobillos. Come callos. Pulgares. Estamos cerca. Estamos cerca. Y ahí está. Venga, venga, venga. Qué bien me encanta. Ah, es este. Ah, pues este. Serán todos. Este es el principal hijo de puta. Vamos. Pa. Ta. Nivel 30 y aún así la vida. Anda. Ah, venga. Esto es lo que le pica. Eso es lo que te pica realmente. Me jode que cuando corto una magia no puedo reanudarla. Eso es lo que me toca la polla. La verdad. Pero bueno. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me lo comí. Me lo comí. Bueno. Se acabó. Farewell. A ver qué es lo que... This must be Ignac's luggage. Nothing seems to be done. All right. I hear I have you to thank for the... What shall I call you, my good man? Wyvern. Glad to make your Even no. acquaintance. A Hostia. formidable name indeed. Well, Wyvern, I appear... Redeem here tells me you wished for an audience. A few moments of your time should... You're a peculiar fellow. Master Wyvern was wondering if you could tell him about a certain single-edged sword you recently acquired. Oh, a true work of art. Karen drove me hard on the price, but I would have sold her Radim here to get my hands on that sword. It was made in the Outer Isles, far beyond the Twins, and is used exclusively by the... They believe no combat should ever exceed a single strike. Each sword is made for that one perfect stroke, and for that stroke only. Como de mierda, ¿no? There's a brutal sort of beauty. But how do they hone such an edge? Why, they use a whetstone of whetstones, rather. A whole array of them, ranging from the coarse to the fine. 10,000 licks with the sharpening stone, then 10,000 more. But it is the final stone which lends the blade its legendary sharpness. A mineral quite foreign, and that is the key. Wyvern, it occurs to me that my little lecture is hardly equal to services rendered. Take this, together with my regards. The very stone of which I spoke, far rarer among collectors than even the blade itself, and a far more fitting payment. Thank you. Pardon the intrusion, my lordship. However, it is long past time we prepared ourselves to depart. So it is. I am locked in bitter competition with a rival collector of curiosity. I am one step ahead of the
unscrupulous scoundrel. And there are many other... Too many to count, but only one Puesto who I serio. consider my nemesis, Lord Byron Rosfield, ¿qué me estás contando? and is a perennial thorn in my side. I can imagine. Se es mi tío. Farewell, Wyvern. May our paths cross again. Radim, we mustn't dawdle. Hostia, tío. I think his lordship is rather taken with you, Master Wyvern. Coming, my lordship. I'll be right there. Menudo personaje el Byron. Trust Uncle Byron to find such an interesting rival. Y este. Now, let's see what Blackthorn makes of this whetstone, shall we? Bueno, piedra de afilar, sí. Entrega la piedra de afilar a Blackthorn. Ahora tengo que ir para allá, tío. Tengo que ir para allá. Bueno, no pasa nada. Vamos para allá. Sí, no me voy a meter en otra misión. Voy a hacerla de una en una. Estaría... es el número 3. Arriba. ¿Sabes qué se cuenta este? Le voy a dar la piedra. Espero que me haga una buena espada. Piedra, fragmento de roca estrellada de las canteras de las tierras allende de la mar. ¿Pero cómo se llama esa? Claro, es que está fuera de Balistea. Tal vez su dureza que permite afilar hojas de metales de todo tipo, incluida la adamantita. Adamantita. Una piedra de afilar. Sí, pero de las que no se encuentran por Balistea. No wonder I couldn't get the same finish on the grinding wheel. One hit and all done, eh? Might not be so bad if all you ever fought were duels. Good luck on the battlefield. Your second opponent would be your last, no matter how good you were. Even so, is there some way it could be used to give the curse breakers an edge? I think so, yeah. With this whetstone and the right kind of steel, I could probably even make a twin of the blade that rattled me. But there'd be no replacing this little rock once I worn it down to a sliver. I reckon we get a dozen swords from it, if that. Swords that the curse breakers wouldn't know how to wield properly, and that would see them through a single fire piece. Nah, no point trying to copy that thing. Be about as much use as a wax anvil. But finishing our blades with a whetstone this fine, now that's something to consider. And what's finer than fallen masonry, eh? Or more hard-wearing, for that matter. Just imagine it. Good Valisthian steel with an edge as sharp as any found in the Outer Isles. I won't make a copy, nah. I'll make something much better. I'm sure the curse breakers will be delighted. Just don't push yourself too hard. Don't you worry about me, sunshine. I've been working day and night since I was half your age, and I'll still be here when you're long gone. Hey, thanks, Clive. I mean it. I owe you one, August too. It's good to know someone's looking out for me. He'll be happy to hear you said that. And I'll see that my debt to you's paid. First new blade I make's got your name on it. You come and find me when you've got the materials. All right. I will. Venga. Me tienes que hacer esa pedazo de espada, tronco. Sí, pero ya. Diseño de Excalibur. Plano en el que se detalla el proceso para forjar una espada destinada a gobernar un reino. Esa es la espada. A lo mejor si se la doy a este... Bueno, no, eso a lo mejor es lo que me ha dado. No sé, tío. A ver. Has conseguido el diseño de Excalibur. ¡Excalibur! Hostia.
Entonces, hay una nueva misión disponible cerca de aquí. Se puede fabricar... o sea, esa misión es tribulaciones de un herrero 3. Esta. Vamos, voy a hacerla pero de cabeza. Porque esta es la que me va a dar la puñetera espada, seguramente. Ojo por ojo. Venga, vamos. Aquí. Vamos aquí. Hasta aquí. Vamos. ¿Por aquí? No. De verdad que... Tampoco. Cacho. Cacho. También tengo una media hacer ahí, lo de hablar con Arpócrates, pero bueno, eso lo haré más adelante. No hay prisa, no hay prisa. Por hacer eso. Bueno, a ver. All right, Clive. Blackthorn told me you helped him out again. Tough for that. Speaking of which, I'm actually worried about him, and you want my advice. Afraid so. It's a bit of a funny one, this, but I saved this posh knob while I was out on a mission, and he gave me this flashy ring to say thank you. So, obviously, I show it to Blackthorn, thinking he'll be impressed, only for him to go white as a sheet and quiet as a curl instead. Try as I might, I can't for the life of me work out what could have got him upset like that. And seeing as how Blackthorn opens up when you're around, I thought maybe... Supuesto. I'd speak to him again. Well, I suppose there's no... Cheers, Clark. I'll be sure to pay him a visit as soon. All right, I'll meet you by the forge then. You come along when you... Ahí está. Vamos a ver. Clive. Anything catch your eye? No. La llama vuelve a brillar. Unas cuantas. Seen enough? Unas cuantas. Ah, bueno, espérate, a ver si puedo... How may I help you today, Clive? Your benefactors are a generous lot. Este, ¿no? 550 llevo... todos estos... Anda, pues está bien. A ver qué me dan, qué me dan, qué me dan, qué me dan. Meteorito. Here you are. La diosa Gregoria nos ha enseñado que la virtud... Medallón de Prior. Yo tengo que mirar lo que es. Ayudar al débil. Guiado por este principio, jamás osaría calificaros de infame. Que su gracia divina os acompañe en vuestra empresa. ¿Qué empresa? Medallón de Prior. Here you are. Cuentan que los hombres de Hugo ya no volverán a aprovecharse de nosotros gracias a ti. El mercado volverá a ser como antes, como era antes, estoy seguro. Bar, música, talismán de superación. Eso sería ya lo último. Come again. Foya. ¿Foya? ¿Foya? ¿Cómo que foya? A ver, a ver, a ver. Inventario. Que he visto una cosa. Me han dado una cosa. ¿Esto qué es? Acero oscuro. Ah, pues tú. Este material es de apariencia similar al hierro, pero más oscuro, duro y pesado. Los empirios intentaron replicarlo, pero todos sus esfuerzos resultaron en vano. Esto es lo que tengo. Esto lo he conseguido con las cacerías. Os ponéis en cuenta lo que me han dado. Obtenido al derrotar a Thanatos o al príncipe de la muerte. O al príncipe de la muerte. Son uno de los dos. Diseño de Excalibur. A ver, es que quiero ver una cosa. Rubí estrella, ¿esto qué es? Objetos clave.
Ah, vale. Ya, ya. Pues, ¿dónde estaba eso? Aquí, no. Por aquí tiene que estar. Tampoco. Aquí no, tiene que ser... Joder, macho. Tiene que ser en equipo. En equipo, en alguno de estos... Una cosa de esta. ¿Cómo era? Era de color morado. Este, coño, el primero. Incrementa el efecto de las ultrapociones en un 25%. Está bien. Está muy bien. Esto como sería... El ataque 12, el efecto de las pociones en un 40. Hombre, está bien, tío. Está bien. Casi que prefiero esto. ¿No? Así que es mejor, ¿no? Porque esto... Ah, es que es medallón de clérigo... Puta madre. Clérigo mejorado. Si yo mejoro el medallón de prior, igual hace más. Hace más. ¿Y cómo vamos de experiencia para habilidades? 3753. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué es lo que me faltaba? Esto, ¿no? Había conseguido... Claro, mira, sí, sí lo había conseguido. Sable oscuro de Odín. No sé qué hacer, tío. Aquí me falta esto. El polvo de diamantes. Bomba. Está de puta madre. Y de mejorar... Oh, no tengo para mejorarlo, para mejorarlo, tío. ¿Alguna cosilla para mejorar? Esto me pide 600. ¿Cuál es lo que tenía yo? ¿Qué tenía yo puesto? ¿Qué tenía? Era esto. 525. No, era esto. Cara fulmínea era. Creo que sí, ¿no? Cara fulmínea. Yo mejoraría incluso... ¿Dónde está? No, coño, es aquí. Pero seguro que me piden un huevo. Ah, no, pues no me pide tanto. 1000. Está mejorada, pero puedo dominarla. ¿Qué coño? Esto no puedo. Para dominar. Y para dominar esto... O sea, para mejorar 2500. Ah, sí. A ver, esto es lo que tengo, ¿no? Aliento fulgurante lo tengo... Pues voy a mejorarlo. Ese sí quita más. A ver... Vale. Habla con Blackthorn. Perfecto. Vamos a hablar con Blackthorn. Por aquí. Bueno.
Venga, va. No pienses Bloody hell, tanto. Clive. Ain't you got better things to do with your time? ¿Cómo que qué? August tells me he showed you a ring, and that the sight of it clearly upset you. ¿Eh? Would you mind? Come on, mate. Bottling it up ain't gonna help no one. If it weren't the ring, and it was something I said, ¿El qué? then I'm sorry. Se ha declarado. It was the ring, right? It brought back some unhappy memories, that's all. Memories better left forgotten. Qué anillo, tío. Memories of what? There are things we'd all rather leave behind, Blackthorn. But sometimes it helps. And sometimes it doesn't. Is that... Don't be like that. Fine, if it'll get you off my back. That ring you flashed was the work of Zoltan. Zoltan. We apprenticed together, back in the day. You've never mentioned him before. Why would I? Ain't seen him in decades, and the last time I did, we almost came. The ring brought it all back. I could tell it was one of his the moment I fastest improved, though. More than I thought possible. So it was a nice ring. Worth a few gil, maybe. It matters, because engraving metal's a nightmare, and I've got no bloody idea how he managed it. The fact is, I couldn't make anything even half that detailed. So what? You're an armorer, not a jeweler. Exacto. I'm the Hideaway's master craftsman. I'm not stealing a living at some backwater village forge. My armor keeps you lot safe, and my swords keep you dangerous. As far as I'm concerned, every swing of my hammer's another blow struck in the name of our cause. So I put my heart and soul into my work. Because the curse breakers deserve better than second best. And I refuse to be shown up by the likes of Zoltan. Very well. Why don't we go and pay him a visit? Learn his secret. I doubt he'd be too happy to... Then just this once. Make peace with being... Swallow your pride. And for keeping the curse breakers armed and armored. Provided you can do that, you'll hear no complaints from me. But if you can't, and it's going... What'd you say, Blackthorn? You know he's right. And it's not like you'll be going alone. All right. Magic. So, where do you reckon old what's-his-name is, then? In Dravozd, my old village. He won't have left. He's the chief. Dravozd, eh? That rings a bell. Not far from Tabor, right? Just north of the fields of Carava. Got that, Clive? Meet us at Dravozd as soon as you can, yeah? And I'll make sure Blackthorn don't get cold feet. Good luck with that. Venga. A Dravozd. A Dravozd. Pam. Tabor, claro, es aquí. Vamos a ver. A ver, ¿dónde está? Ese tal... ¿Cómo se llama? ¿Por dónde se llama? ¿Dónde coño estás, mamón? A ver, ¿dónde estás? ¿Estás aquí? Vale. ¿Esto qué es? Un puentecito. Vale. Bueno, pues... mira qué pedazo de... Dios, qué pedazo de mapa, flipa. Y porque todavía hay... Esta zona no la he desbloqueado. Y aquí también le falta todavía. Joder. Qué pedazo de mapa. Lo que dice la gente que es un juego pasillero. Tócate la polla. Pasillero. Sí, puede que al principio, como he dicho otras veces, sí, te lleva mucho de la mano. Pero hay un punto en la historia en el que se expande todo, todos los mapeados, escenarios. Venga. Ambrosia. Come on, Ambrosia. Ambrosia. Yuhu. No creo que corran más que Ambrosia, ¿no? Estos son capaces, hijos de puta. A
Ambrosia. Ambrosia. Bandidos. Don't get surrounded. Ajá. A ver, bájate. Kicked down already? No. This charmer ain't letting anyone... Why are the gates closed? Chief's orders. Well, Vaya they're not hambre. letting you in anyway. You look like... I suggest you go home. That's what I'm trying to... Ain't changed a bit, have you, Snotty? No. It isn't. Blackthorn. Long time no see, eh? What the hell are you doing here? Well, it was meant to be a surprise, but I'm here to see Zoltan, you fucking numbskull. Now let us through. All right. Just... Yeah, I promise I won't throw the first punch. That good enough for you? Go on then. Much obliged. So this is Dravosht. Dravos. Not much going on, is there? It's a smithing town. When I was a lad, you'd have to shout to be heard over the sound of it. Clive, you're good with people. You speak to Zoltan. Hey, you ain't backing out now, are you? There's a river of bad blood between me and the chief. But if someone can build me a bridge, then I'll cross it. All right. I appreciate it. It'll be near the forge on the hill. It was our master's. He'd have inherited it when I left. Forge on the hill. Good luck. You'll be... Bueno, But if we can't fire the forges, how are we going to earn our keep? pues vamos a hablar con Zoltan. Mama. Me recuerda este nombre a Zoltan. A ver, ¿qué estoy viendo? No sé, se me ha quedado pillado. No sé, a algo, recuerda a algo, Zoltan. Hotter! Hotter, damn it! Those miserable flames wouldn't melt butter, let alone iron. Pardon the intrusion. I'm looking for the chief. No será ese. That'd be me. Ah, sí. It's a pleasure to meet you. I'll bet it is. Keep the gates closed, I tell him. Well done, Snotty. You're not welcome here. Get out. Before things turn nasty. Joder. Blackthorn's here. What did you say? He's traveled a long way to see you. Yes, has he? He's waiting. Down by the gate. Then I suggest you take him. Didn't you apprentice together? So what if we did? Fuck! We're getting nowhere. These bearers' flames are next to bloody useless. We're never going to be able to fire up the forges unless we can find some new crystals. I'm a busy man, as you can see, so do me a favor and piss off. Oh, and if you're struggling to find your way out, ask Blackthorn. That prick knows exactly where the exit is. He's not wanted here. And neither are you. Joder, mala hostia tiene, ¿no? Right. I'm going. Qué mala follá, macho. Please, Chief. Ya está. Mama, why hasn't Papa come back? But if we can't fire the forges, how are we going to earn our keep?
Shut your... Let me guess. Zoltan told you to piss off. As a personal Sí, favor to him, eso yes. mismo. Exacto. Well, at least he didn't beat him. There'll be no talking him round. No. Which is what exactly? If we're to help, what turned the village against you? I left. Dravozd. Zoltan. There are two kinds of smiths in this world, you see. My kind, who are in it for the love of the craft, who labour on a single piece from dawn to dusk to get it just right. And the other kind, who are in it for different reasons. People like Zoltan, whose work is quick and cheap. The kind of smiths who shit out a few hundred blades, reap the profit, and divvy it out among themselves. There wasn't a single day we weren't at each other's throats. And bit by bit, people started taking sides. You would have torn Dravozd in half had it gone on. So, I left. You didn't have to do that. Zoltan's a better chief than I would have been. His way of doing things kept food on people's tables. Dravozd prospered without me and my lofty ideals getting in the road. Until the crystals run out at any rate. Without magic to fire the furnaces, this place is as good as dead. It depends on how you look at it, though. There's got to be other ways of making fire. We manage it in the Deadlands. Thanks to Sid's ingenuity, yeah. He saw all of this coming. Knew crystals were the problem, not the solution. And spent years coming up with ways of doing without. You know what I mean, though, right? Where there's a will, there's a way. What I'm trying to say is that it's not your fault. You couldn't have predicted this. It doesn't matter whose fault it is. I don't want to be the greatest smith alive just because I happen to be the last. Clive. Dravozd won't last long without its furnaces. So, do you think it's time we shed Sid's bellows with the world? The way I see it, it's your decision to make. Hold on, Blackthorn. Sid made those things for us. They give us an edge over the rest, and you'd be throwing it away. All right. This place was your home. Sid's creations were never meant to be hoarded. It was only ever a matter of time before... Let this be another step on the road. Dravozd will show the world that it's possible. Wouldn't you agree, August? When you put it that way, of course. It's like hearing Sid. Thank you, Clive. Shall I go and fetch the plans, then? I know I'm off by heart. I'll be needing some help, though. Building a furnace isn't exactly a one-man job. Do us a favour and round up anyone strong enough to lug a brick or two, would you? All right. And I've got a job for you too, Clive. Finding me some salamander skin. Hombre. I need leather for Tiene the bellows and nothing salamandra. else will withstand Para the la heat. polla. Luckily for us, salamanders feed out in the fields of Karava. Time for a spot of hunting, man. ¿Por qué? Hostia. ¿Por qué siempre hay un material chunguísimo y ese material siempre es de un bicho hijo de puta, de un bicho complicado? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay. Pues aquí está. Aquí está el bichejo. Bueno. Pues decoraba. Ajá, Campos decoraba. ¿Qué coño vas a decorar tú? Elegirle Pantera Tormentea. Otro día. Ahí hay otra cosa. Otro bicho. Para. Vamos. Come on. Run like the wind. Mira eso. ¿Qué pone? ¿Qué dice? Cuerno grande. Cuerno grande. Y agile. Let's make this quick, shall we? Salamandra del desierto. ¡Toma! Salamandra del desierto, pero si es un puto dragón. ¿Qué salamandra del desierto? Hostias.
A ver. Ajá. ¿Dónde está? No te veo, cabrón. Qué puta madre. Hostias, hostias. Soy gilipollas, tío. Soy gilipollas. Ven para acá, ven. Oh, tío, ¿qué haces? Ajá. Vamos. Y ahora... Con esto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cabrón? ¡Epa! Dale con esto, dale con esto. Joder, madre mía, tío. Que le quito una salvajada, tío. Impresionante. Ahí está. No lo veo, tío, no lo veo. No lo veo, joder. Joder. Epa. Va. Has muerto, chaval. Estás muerto. Bajamos. Bueno, venga. No quería hacer eso, pero bueno. Ya está. I dare say that will be enough for a decent set of bellows. Volvamos. A Drathbeth. What's this all about then? El tren de la piedra Blackthorn. Any trouble finding the skin? Nothing I could Nah. Bueno. Ciertas especies de salamandra pueden desprenderse de su cola para huir de sus depredadores. Ah, por eso se desprende. Nunca he sabido por qué coño se le cae la cola o te encontrabas lagartijas sin cola, tío. O con un cacho de cola. Pues eso. Otras de mayor tamaño cuya piel resulta idónea en la fabricación de los fuelles de Cid no tienen esta facultad. Pues sus garras dentelladas y llamas ya bastan para deshacerse de cualquier amenaza. Joder. There should be plenty. Right then. Time to put these out. Everyone pulls their weight. We'll be finished in... Well, I'll be damned. I honestly didn't think it'd work. But it's hot enough, all right. And without a... You know what this means? I do, yeah. Dravost is saved. Sorry about earlier. I take back everything I said. Claro, ahora que ya te he dado... That thing you built us is an honest to God's marvel. Claro. You've saved our village. It's Blackthorn you should be thanking. He oversaw the construction. Give this to him, would you? What is it? Pit coal cinders. After he left, I spent years trying to eke the most out of our forges. That there was my answer. Chuck it in the fire, and your forge will burn hotter for longer, which will do wonders for your steel. Our secret for yours. Only fair.
I've always envied Blackthorn. Since the day I became chief, I spent every spare moment trying to match up to the bastard. No amount of sleepless nights at the Anvil will ever bridge that gap, though. He's a genius. Plain and simple. The man Dravost needed. But he took all his talent and left. Gifted and free. Is it any wonder I hate his guts? The cinders would mean more coming from you. I need to forgive him first. And that's not gonna happen. Well, you know what they say. Oriflamme weren't built in a day and all that. These things take time. Especially when they involve two geezers who hold grudges tighter than their hammers. But what matters is, Blackthorn's got that twinkle back in his eye. And I'd call... So would I. I reckon he's going to be at it a while yet, though, so why don't you head off without us? I'll see that the old git gets home safe and sound. See that you both do. I'll save the cinders till then. All right. It'll be a nice little surprise for him. Bien. A ver, no lo puedo poner. Bien. Bueno. A ver. Pues nada, sigamos. Hay que entregarle el coque a Blackthorn. Estaba aquí. Nunca pensé que volvería a verlo por de la voz. Ah, vale, se ha pirado. ¿En serio, tío? ¿Te ha ido de aquí? ¿Ya te ha ido a la guarida? ¿En serio? Cabrón. Me ha ido a la guarida. El mamonazo. Tío, hay muchas localizaciones, ¿eh? Y las que quedan todavía por aparecer. Hay un montón. El caso es que por aquí no hay nada. ¿Por qué? ¿Por qué no hay nada por ahí? ¿Esto qué es? Que las tierras estigias. Tío, y las islas estas. Molaría que pudiera ir a esta isla. No sé, tío. Se ha desaprovechado el mapa, la verdad. Porque tú lo veas y dices, pues no es muy grande, pero sí. Sí es grande, ¿eh? Sí es grande. Zoom. Es grande, tío. Y aquí apenas hay ubicaciones. Pero, no, que pone, espérate. La misión es... No aparece la puta misión. Sí, coño. Fraternidad. Fraternidad. Esa es la misión... Pero no creo que sea la final. Si no, la final es de la última. No sé. Pero bueno, vamos a seguir haciendo esto. La secundaria, a tope con la secundaria. Ya está. A tope con las secundarias, joder. Hay faena aquí, hay faena. Hay faena, tío. Quita esta mierda que me estaba ya confundiendo. Está aquí. No, espérate, ¿dónde está? Aquí. Date la vuelta. A ver si me hace ya la espada de una puñetera vez. Ese pedazo de espadón. Excalibur, ¿puede ser la Excalibur? Puede ser. I see you both made it home in one piece. Yeah, well, we didn't want to outstay our welcome. The whole village turned out for a go on the bellows after you left. Everyone except Zoltan has. Oh, but that reminds me. Coque, materia negra extraída de la mina de Dravost. Al arrojarla al fuego emite grandes llamas de una escarlata intenso, lo que la convierte en un combustible muy cotizado
por herreros y videntes que buscan infundir el miedo al averno en sus clientes más supersticiosos. Hostias. Pero aparte de eso, eso es que aviva mucho más el fuego. En fin. Pick Cinder. How'd you come by this? ¿Dónde lo has sacado? Me lo ha dado tu colega. Bueno, tu colega, entre comillas. Tu colega. And you're sure he wanted me to have it? I'm sure. He didn't say so, but I think he wants to forgive you. Yeah. You know I could never leave this place, don't you? Every time you put on mail, you and the curse breakers, there's no greater honor for a smith than that. I'm not about to go crawling back to Zoltan for forgiveness, but I will make good use of his cinder. And if that helps save even a single life, then he'll have my gratitude. What was it you said he called me? Huh? A genius? Sounds like I better get to work. Genio? Got a reputation to uphold. Genio no. I don't know how you pair put up with me sometimes, but I'm grateful all the same. Now, where was I? El genio no le llamó precisamente. Ain't got the Pero heart bueno. to tell him how similar they are. Stubborn bastards. You're not wrong. It's a shame him and Zoltan couldn't let... No use grumbling about it now, though. Blackthorn's happy. Or as near to happy as he... No me acuerdo exactamente cómo lo ha llamado, pero estoy seguro de que genio no lo ha llamado. Pasa que Clive ha cambiado la historia para no liarla más, básicamente. Diseño de uroboros. Plano en el que se detalla el proceso para fabricar el cinturón más poderoso de todos. Hostias, esto está chachi. Esto está chachi. Has conseguido el diseño de uroboros. Sí, tío. A ver. Hay una nueva misión. Será otra. Bueno, espérate. Espera. Bueno, vamos a preguntar primero por el Enterprise y estas cosas para ponernos al día. Sí. Uno no tiene ni idea de para qué sirven, pero acaban funcionando. Es una chica lista, no cabe duda. Algo mandona sí, pero cabeza no le falta. A ver, el cielo, tío. Así que yo sigo con mi forja y la de salvar el mundo ya se lo dejo a los héroes. A no ser que también quiera echarme una mano para batir el metal. Bueno, a ver. Ultiolítica. Una mierda. Es una puta mierda. Hoja rúnica mejorada. Hostias. Bueno, más 10 está bien. Está bien. Insignia ensangrentada. Bueno. Mucho antes de que apareciera el alfabeto balisteano, las primigenias tribus. Ah, bueno, sí, bueno, esto ya lo leí. Es la hoja rúnica, pero es mejorada. Básicamente es lo mismo. Es igual. Pues la voy a mejorar. Creo que la voy a mejorar porque de aquí que me den el mamonazo este, la Excalibur, un más 10 de ímpetu y ataque viene bien. Sí, tío. Y ahora, mira, está la hoja rúnica superior. No me jodas, tío. Espérate. O sea, tengo la hoja rúnica mejorada, ¿no? Y esto es más... Me cago en la puta, tío. Bueno, no pasa nada. Porque vale, porque necesitaba la hoja rúnica mejorada. Vale, me pone material necesario. Hoja rúnica mejorada. Claro, para hacer la hoja rúnica superior. Vale. Vale, pues... Perfecto. Vamos a hacerla. Has mejorado una pieza que tienes equipada. De puta madre, de putísima madre, sí señor. Dios, 407, 395.
Cojonudo, a ver qué más hay por aquí. 3, nada, por 3 puntitos, 5 y 12. Mira, pero me falta el cinturón rúnico mejorado. Que no lo tengo. Necesito el cinturón rúnico. No tengo el cinturón rúnico. No tengo el cinturón rúnico. A ver. No tengo el cinturón rúnico, tío. Ah, bueno, porque es a mejorar. Aquí no lo... Espérate. Objetos a mejorar, no. A mejorar, no mejora. Espérate. A mejorar, no. Fabricar. Aquí está, joder. A ver. El mejorado. Cinturón rúnico. Hombre, Tío, tío, el Uroboros. Este es el... Es que antes lo ha dicho, que era el mejor cinturón de la historia. Es que no veas, tío. Mira, más 11 para 26. ¿Qué necesito? Oricalco, que no tengo. Pluma rojinegra, que tampoco. Y lengua pétrea, que tampoco. ¿Y cómo consigo eso? El oricalco no tengo ni idea. Pero la pluma rojinegra y la lengua pétrea, según me pone aquí en el simbolito los símbolos estos, haciendo misiones de cacería. Me lo dan los bichos. Y el oricalco, a lo mejor también me lo da, pero no me lo pone ahí como tal. Que no sé, tío. ¿Qué hago? Esto, sí. No pierdo nada porque tengo bastante material de eso. Voy a mejorarlo. Y espera, eso no, eso es imposible. Luego estaría los objetos a mejorar. Espérate. Ahí está. Bueno, más 3. Meteorito, bigote de bengal. Sí. Vale. Más 3. Y ya sí que no. Ya sí que esto, lo único aquí. ¿Dónde está? El cinturón ese pepino. Ah, porque le he dado a mejorar. A fabricar. Está esto, que es más 6 más 14. A este paso, cuando vaya a conseguirlo, ya tengo... Bueno, no uno mejor, pero casi. Y me faltaría esto. A ver, argollas. Esto está bien. Pero me falta el oricalco, tío, del huevo. Y luego también materiales que dan las cacerías. Argollas rúnicas mejoradas. A ver. Y aquí están las superiores. Bueno, entre uno y otro pues me dan 6 o 7 puntos más, que no está mal. No está mal. Porque lo demás no. Lo demás no. Así que bueno. Bueno. Y ya estaría. De momento. Ahora. Hay una cosa que dice que es la cuarta parte. Tribulaciones de un herrero 4. Madre mía, esto no se va a acabar nunca, tío. Pues venga, volvamos para acá. La cuarta parte de la misión. Tiene cojones. 4 partes tiene esta misión. Es más largo que el Señor de los Anillos. Sería por aquí, ¿no? Ahora tengo que hablar otra vez con el otro. No me acuerdo nunca me acuerdo del nombre. Ahí está. Y... ¿qué quiere ahora? The bad news then, did you? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
About Dravost. Blackthorn's old haunt. With the forge and all that. Well, anyway, the mines just down the road from there are spewing at ether like no one's business. And the village? Safe from the flood for now, but they've got other problems. Akashic. Every creature in Zoltan and the others are living on borrowed time. Doris sent a few curse breakers to keep an eye on things, but there's only so much a couple of scouts can do. Except get eaten. If something ain't done soon, the whole place will be overrun. Bueno, ¿quieres encargarte de los acásicos que asolan Dravost? Sí. I won't let that happen. Didn't think you would. Does Blackthorn know? I thought it might be better Me if ha he parecido... didn't. He'd only do something stupid. You reckon we should tell him? No. Yeah, well, I can't stand about knowing what's happening out there. Venga, sí, vamos. Venga. A Dravost. Venga, Dravost. ¿Dónde está? Mierda, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Y esto está aquí. Dravost. Venga. A cargarse a los acásicos. Acásico. Ya se escuchan cabras. Se escuchan animales. Espérate. Espérate. Sí, a enviar pociones. Otra más. Y ultra pociones. Claro. A ver, ¿tú qué me cuentas? ¿Dónde está aquí la...? And the Akashic? Mostly off to the north still. But I spoke to Doris's scouts and it turns out things are worse than I thought. Told old Snotty to be ready to seal the north gate. That should buy us some time if we need it. Enough for the villagers to barricade themselves inside their homes at least. Well done. Welcome back, Sid. I'd never have guessed, you know. Who'd have thought that the savior of Dravost would turn out to be the realm's most keen to help us out again? I am. Thought you could sneak off without me, did you? Hombre, ha venido. Blackthorn. ¿Cómo te has enterado? Oh, what are you doing? One of the scouts couldn't keep his voice down. Vale. Unlike my best mate who didn't think I deserved to know. Zoltan, how long's it been? Long enough for us two to turn into a pair of old codgers, I see. That your idea of an apology? Prick. Don't listen to him. You only did what you thought was best. But that ain't the whole of it. Vulcan, our master, didn't leave the... He left it to me. The best blacksmith in Bloody stupid tradition, in my opinion. If someone's got talent, you should let them practice their craft, not ask them to settle petty feuds and barter for grain. Our master wasted half his life that way. I wasn't about to let that happen to me. So you wasted half of mine instead. You're what Dravost needed. Under me and my precious ideals, this place wouldn't have lasted a year. So I left to devote myself to the work and spare you lot the consequences. I may be a selfish prick, but I only did what I felt I had to. What you had to do was your duty. Even if it meant we all starved. Al final acaban a hostias. This is no time for bickering. Al final se dan. Finish beating each other up once Dravost is safe. Fine. I've said my piece anyway. Yeah. So have I. Sorry, Clive. I shouldn't have stopped short enough on time as it still... Give us a mo, would you? I need to get my head straight before any of them Akashic try to bite it off. Bueno. Prepárate y habla con algo. Bueno, ya estoy preparado. Listo. Listo, sí. We can't afford to waste any more. Right you are. Might be worth having one last word with you. Don't want any nasty surprises, do we? Oh, and Blackthorn. Akashic on the move. How close are they? Within sight of the walls. What was that? They'll wash right over us if we stay out in the open. Well, good idea. Get yourselves inside, but keep your weapons. Understood. I'm prepared to fight if I have to. Well, let's hope you don't. That's our job. Once the scouts are inside, order your men to barricade the gates.
No heroic last stands, you hear me? No fighting at all. August's right. I've seen what Akashic beasts can do. The people here are tough and willing, but they ain't equipped to face what's coming. I'm going out there. Ya me encargo yo. Start work on the gate as soon as I've left. I'll give you as much. A ver. If they kill you, You evacuate, but it won't come to that. Venga, venga, Take venga. good care of Dravoj till I get. leave it to me. Descuida. Y dales una buena lección a esos gendros. Venga, vamos. Hostias. All right. Which one of you is ¿Quién quiere ser el primero? A ver, a ver, a ver. A ver. Tú, no. Ahí. ¿Qué haces? Estoy... Ahora. Vamos a darle con todo. Venga, venga, venga. Bien, bien, bien. Dios. Vamos. Espera. Que voy a por ti. Voy a por ti. Estás listo. ¿Más enemigos? Bueno, a ver. A ver. Es que de verdad. Tío. Me parece... No sé, tío, no sé. Me parece un combate lento, tío. Un sistema lento. A no ser que... Bueno, ¿cuántos quedan ya? ¿Qué queda esto? Bueno, vamos a terminar pronto. A no ser que haga esto. De la otra manera es lentísimo, tío. Porque hace un combo de 3 espadazos, 4 espadazos más la magia, un poco más. Por eso, si han querido enfocar el combate más al hack and slash, se han quedado cortos, se han quedado muy cortos. Un glifo de esto, un grifo acásico. A ver. Oye, yo también sé hacer eso, hijo de puta. Dios. Hijo de puta, tío. Vamos, dale ahí, dale. Dale. A ver si... Dios. Cuidado. Vamos. Cabrón, tío. Cabronzuelo. Vamos. Bien. Esto le quita una salvajada, tío. Le quita un huevo. Creo que es la magia que más le quita, ¿eh? Y no es una de las gordas. Y solamente lo tengo mejorado. ¿Una vez? ¿2 veces? Bueno, creo que 2 veces. Creo. Quita un huevo, tío. Salvaje. Hostia. ¿Qué es eso, tío? Esto es una quimera de drago. Es un hijo puta. Una quimera, tío. Qué caña.
Mola el diseño, está muy guapo, ¿eh? Sí, señor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esta magia lo que no me mola, hostia, de esta magia es que no veo al enemigo cuando se mete ahí. Sin embargo, cuando el enemigo no está aturdido, no quita tanta vida esa magia, la del fuego. Quita poco, le quita poco. Vale, dale, ahora. Venga, va. Es que es la que más quita, tío. Salvaje. Cuidado con esto. Voz de carnero. Es que ponía voz de dragón, voz de carnero. Vamos. Todo. Cuidado. Hijo de puta, tío. Estamos. A ver. ¿Cómo afrontamos esto? No le quita demasiado esto, A ver. Bien. Eso sí que quita, la barra de equilibrio, por llamarlo de alguna manera. No veo un carajo, no veo nada, tío. Pero nada. Venga, a por ello. Tío, qué poco ha durado. Quita poco. Bien. Venga, cuando se acabe esta vuelvo a lanzarle otra vez la de ignición. Esta. Es que mira, tío, mira, salvaje. 59.000. Dios, chaval. Venga. Vamos. Ahí estamos. Sí, señor. Wow. Estás muerto, tío. Estás listo. Vale, le falta una chispa, hijo de puta, Faltado. Venga ya, hombre. Mira. Callo. Me ha asustado porque he escuchado el y he dicho, me ha matado. Como no me estaba fijando en la barra, me pasa más de una vez. Venga, nivel 41, vamos. Colmillo afilado, piel de bestia, ceniza etérea y meteorito. Vale. Y cayó. Y no se mueve ni. Hombre, está muerto. Obviamente, ¿cómo se va a mover? Man alive! You're still in one piece. I slew as many as I could. As many as I could, he says. The old bleeding lot, more like. Only almost. Yeah, one or two did try to sneak over the wall. But we got the bastards, don't you worry. Good. Though you do know, more will come in time. In time, yeah. But we can think about them later. Let's get...
Vamos para la aldea. Joder, tío, la verdad es que... Es que encima siguen saliendo misiones de estas. Si es que llevo en las 2 horas de directo que llevo, la mayor... Se ha hecho las 4 o las 3 o no sé cuántas misiones de estas de este. Llevo... Sid! Enough to give those Akashic monsters nightmares. But mostly, I felt great. I'm afraid I've only delayed the... There's no getting rid of that ether flood. Meaning that any living thing which stumbles into those mines will end up clawing at your wall. And that's if the flood don't spread. I hate to say it, but the village's days are numbered. That may be, but we're staying. With ether floods springing up all over, it's no less safe than any. We'll fortify the gates to the north, and I'll see that they're guarded day and night. All right. Then we'll give you a hand shoring up the... As for you, Blackthorn, that's twice you've turned up when Dravos needed you. So, thanks. Pero le ha costado. Le ha costado decirlo. So long, and I shouldn't have left without talking it over with you first. Too bloody right you shouldn't. Though I doubt I'd have listened. I always envied you. How you made everything look so easy when, for me, you leaving gave me the perfect excuse to hate you. And from that day on, I never once stopped to wonder what it would have been like if you'd stayed. But what? You'd have been the death of this place. Finally, something we can agree on. I hope you see the sense of it eventually. You kept this place alive. Alive, perhaps. Wealthy even, but... Dravos isn't what it once was. Our work used to be the pride of Dalmekia. Now, we churn out the same rubbish day after day. Because it's easy and turns a profit. It's not about the craft anymore. I wouldn't send my sons to war wearing the shit most of our smiths are making. I've kept working, honing my skills, trying to lead by example, but no one sees the point. The average castle apprentice has as much passion for the craft as our current lot. Come back to us, Blackthorn. Remind Dravos what a true master blacksmith looks like. I'll even man those bellows of yours if it means we can work at the same forge again. That's a kind offer. Kinder than I deserve. And I wish I could accept, but I'm needed elsewhere. There's people who trust their lives to my steel, and I daren't let them down. Fair enough. But that doesn't mean I couldn't visit from time to time. Let's see if we can't rekindle this town's passion for the craft, shall we? I'd like that. Just be sure to tell Snotty to let me in the next time I come calling, yeah? Knowing him, he'd let you in anyway. I never thought I'd see the day. I'd say that went pretty well, wouldn't you? Even better than I'd hoped. Sid, I've got something for you. Portan te traigo la insignia del yunque partido. And this is a token of our Muestra lasting de gratitud. gratitude. But I'm of a mind that designs for a certain sword have been passed down from chief to... A ver. Sultan. There's a reason no one's made that blade in centuries. There's not been a craftsman equal to the task. I'll admit your cinders make impressive steel, and I've learned to own an edge Odin will be proud of. But the engravings on that thing are enough to make a jeweler cry. And they're not just for show, either. Have you forgotten what brought you back to Dravos in the first place? A certain ring? I knew I'd never surpass you with the hammer and tongs. So I turned my hand to a different kind of metalwork. Between the two of us, I'd say we're the equal of any master craftsman ever to have graced a forge. O 20 va la guarida, tío. You know what? I think you might be right. Clive, you wouldn't mind if Zoltan came back to the hideaway, would you? He's more than welcome. As long as he can keep our secret. Right. Zoltan,
Get your tools. We've got a legend to forge. Sí, sí. Pero... Pero hace un momento he dicho que él no abandonaría el pueblo, tío. O sea, de repente le dan curro en otro lado y se larga. Antes de eso le dicen que van a atacar a los bichos estos de éter. Y él dice que no piensa abandonar el pueblo, que le da igual que mueran todos. Y ahora le dan curro en otro lado y vamos, le ha faltado salir corriendo, tío. Joder. If we pull this off, it will ruin every other sword you've ever held. I'll tell you what, Clive. Como se If we pull this off, it will ruin a ver si es every verdad. A little help from Blackthorn. I don't see why we can't restore Dravos to its former glory. Claro. Barring ether floods, that is. I'll get him back to the hideaway. Don't you worry about that. Vale, pues entonces hablo con brazos. La guarida me tengo que ir a la guarida, ¿eh? Vamos a la guarida. A la guarida que vamos. Era por aquí, era por aquí. ¿Qué pasa, tronca? Aquí están los dos. Ah, the man himself. We were just about to make a start on that sword I promised you. It's funny, but none of this would have been possible. You remember Camille? We'll be using his leather work for the grip. The steel, meanwhile, will be tempered in a fire, burning the cinders you charmed out of old Zoltan here. And that whetstone from the Outer Isles, that'll be what gives the blade its edge. And the final flourish will be my talented colleagues' engraving. A team effort led by the greatest blacksmith alive. Now, save that talk till the thing's finished, yeah? Right. I'm ready if you are. To the bellows it is, then. ¡Pam! Venga. Ya está. ¿Ya lo han hecho? Joder, macho. Well, bugger me. We actually did it. Hostias. Dios. Espectacular. The sword to end all Ragnarok. swords. Ragnarok. It's quite something. I trust you'll take good care of it. Ragnarok. Both of you. O sea, la de Excalibur. Eso ya ha quedado fuera. A lo mejor Excalibur es mejor que esta. So, does this make you pair the greatest craftsman alive, then? This? Nah. This was just following the footsteps. It'll take more than that to earn us our place in this, but we're up for the challenge. Here. A ver, ¿qué me has dado? ¿Eso qué? Una lista de materiales. ¿Para qué? Zoltan and I got talking on the long road back from Dravost. ¿Para qué? We reckon with those items there, ¿Qué we dice? could craft something even better than the Excalibur, ¿no? something worthy of a legendary outlaw. like Vaya, tío. yourself. That's a weapon I'd like to see. You leave this list with me. I was hoping you'd say that. One legend at a time, eh, lads? Before you start on the next, who fancies raising a cup to friendship reforged? Good idea. No more drinking to forget my past. It's about time I had something to celebrate. Then tap the kegs! Vulcan's boys are on their way! Vamos. Misión completa. Vamos a ver. Hostias, esto que esta es la plano en el que se detalla el proceso para forjar una espada que va a dar muerte a los mismísimos dioses. A la venga. Diseño de Gotterdamerung.
ELRulK.O. No lo había escuchado en la puta vida, tío. No lo he escuchado nunca, ¿eh? Ragnarok sí, Excalibur también, pero ELRulK, ¿qué cojones es esto? Bueno. 325. La mejor la que tengo yo ya. Ragnarok, las antiguas leyendas de Cenicia auguran la llegada de una feroz batalla entre dominantes que marchitará los campos, secará los ríos y oscurecerá los cielos, para así purgar el mundo de su caligine y dejar que vuelva a nacer. A este catastrófico enfrentamiento se le conoce como Ragnarok. El Ragnarok es otra cosa, como tal. Pero bueno, sí. Vale. Es también... No, ¿qué coño? El Ragnarok es el fin del mundo en la mitología nórdica. Así que esto puede ser algo parecido, pero no. A ver. Götterdammerung. A ver. Lo primero que voy a hacer va a ser ver el equipo. Ahora mismo tengo la hoja rúnica. Ah, no, coño, si es mejor. Hostia, el otro era 325, creo. Tanto el ataque como la otra. No me acuerdo nunca. Eso, el ímpetu. El ataque como el ímpetu. Ahí está. Más 30, tío. Más 30. Cojonudo. Esto se va a notar, ¿eh? Esto se va a notar. Se va a notar cuando empieza a soltar mamporro, espadazos. Se va a notar. Y espérate. Invictus. Esto se ha quedado fuerísima, tío. Tengo... ¿Dónde está? Esto no, tío. Ah, bueno, esto no. Será... Ah, mierda. Aquí no, en inventario estará. ¿No? Tiene que estar en inventario. Aquí está. Diseño de Götterdammerung. Un plano en el que se sigue. Lo olvidé antes. Una espada capaz de dar muerte a los mismísimos dioses, tío. Vamos a hablar con el coleguita. ¿Qué pasa aquí? Ah, vale. Para continuar. No hemos terminado la misión. Oh, sí. Ah, bueno, espérate. Sí, está terminada, ¿no? Pero dime los materiales de eso, tío. Ulmecia, tal, esto es mierda. Todo es fucking shit. 50, tío. Aquí está. Más 50. ¿Qué necesitas? Necesito la Ragnarok. Oricalco. 3 oricalcos, tío. 3 putos oricalcos. Ahora, pero yo voy a hacerla, yo voy a conseguirla, ya te digo. Si me cueste tener que hacer todas las putas misiones, que yo me imagino que haciendo todas las misiones de todo, te darán la espada. Quiero pensar. Acero oscuro, falta 1. Y cuerno de batalla primitivo. Vale. El oricalco, tío. No sé conseguir algo oricalco. Bueno, a las malas, si veo que no lo consigo haciendo las misiones de cacería, ya echaré un vistazo por los interneses. Pero bueno, joder, estas cosillas, estas cosas son las que molan de... Siempre me han gustado los Final Fantasy. El ir consiguiendo la mejor espada, el mejor tal. Y claro, eso conlleva por tener que ir a buscar, hacer misiones de cacería, misiones de... Todas las misiones.
Todas las misiones. Que bueno, en los otros Final Fantasy sí eran misiones, pero no te las ponían así como tal de secundaria y eso. Era en plan hacer misiones y punto. Que si las querías las podías hacer y si no, pues no. Pero bueno, al lío. Al lío, espérate. Pues ya está, se acabó esa misión. Ya tengo los materiales que necesito, pues, tío, a seguir haciendo misiones. I'm happy just to be here. You've built a fine home for yourselves, and I can see why Blackthorn's so taken with it. Sí. Look after the old bastard for me, will you? I'll be off soon, but next time you're in Dalmekir, be sure to pay me a visit. Snotty will let you in. Mucosin, tío. Mucosin, es que me recuerda... Finally got to the bottom of Blackthorn's troubles then. That'd be something, eh? Though he wouldn't be Blackthorn if he didn't give us the odd scale. Me recuerda a Mucolítico, a Mucosan. Creo que hay una marca que se llama Mucosan, que es un mucolítico. Cuando está atascadillo de Mucosin, tío. En fin. ¿A quién cojones se le ocurriría ese nombre? Aquí ya tenemos... Hay misiones, hay misiones. De hecho, aquí hay una. Operaciones de separación. Bueno, vamos a ir haciendo... Mira, esta la Caron, que llevamos ya tiempo haciéndole, no haciéndole ni puto caso, tío. Te pinto de negro, dice. Puto crío. Si te pinto de negro me llevarás a la otra orilla. Sí, claro. Como si al Chocobo le gustara que lo pintaran. Ya no de negro, sino de cualquier color. Aquí estás. Lady Karen. Not nearly as foul as the way. You're doing good trade then. Clark, what exactly? Not once in 5 long years do you pay my affairs half a... Just... Okay. All right. Oh. Are you? And who was it? I didn't exactly hear first. All I know is that someone in Dalamil has... And what? You believe it? Look, I've done things I'm not proud of. Might be there were a time when I turned a blind eye to the wretched, but that woman is no more. And you know that. You're right, Lady Karen. It was wrong of me to doubt you. No. I reckon you've got better things to do than pointing your Of course. Habla con Goet. Lo tengo aquí al lado. Estaba aquí. Ahí está. I spoke with Lady Karen. What did she say? That the rumors were unfounded. And that I was a fool for, along with some other things, that made her feelings. While it sounds like she may have done things she regretted in her past, she says those days are behind her. Oh, well, that's good. I knew Nan wasn't caught up in out bad. But why would people say she was? What did she ever do to them? It's not... No, it's not. But people do things for all sorts of reasons. Perhaps... Well, that trader, he said they were all talking about her in Dallas, so that's where I'm going. I'll find someone who'll tell me. Are you sure that's wise? Whoever's spreading these rumors means Karen ill. Oh, right. Well, that's why you'll be... I suppose it is. Bueno, te únete con Goez. I'll find out who's been making up lies about poor Nan, and when I do, Bueno.
I don't know what I'll do, but it won't be pretty. Como dice, no sé lo que voy a hacer, pero se va a enterar. Vale, ya está, sí, tío. Sí, vale, venga. Espérate. No, espérate. I don't know what I'll do, but it won't be pretty. ¿Cuál era, tío? Ya se me ha perdido, me he perdido totalmente. Me he perdido totalmente. ¿Qué misión era, tío? Esta es otra, epopeya culinaria es otra. Y luego está esta, que es Pequeños Ingenieros, que es otra. Es la 3. 1, 2 y 3. Pero me ha dicho que me vaya a... ¿Dónde ha dicho? Joder, macho. ¿En serio? A la mierda esta creo que era, ¿no? Esto no es... Madre mía, tío, qué puta cabeza, en serio. I'll find out who's been making up lies about Poe and Anne, and when I do, I don't know what I'll do, but it won't be pretty. ¿Ya está? No. Ha hecho, reúnete con este... ¿Qué dónde ha dicho, tío? ¿Dónde coño ha dicho? El 3. Pero el 3 es otra misión. Es otra puta misión. Madre mía, estoy perdido, de la cabeza. ¿Dónde era lo de la...? ¿Dónde te he dicho que era? Dale mil aquí. Aquí, hostia, aquí es. Pero es que como no pone nada de... ningún tipo de exclamación, ¿por qué uno es triangular y otro es redondo? Porque el redondo, el triangular es en activo, son las que hay activas. No sé, tío. Claro, lo malo es eso, cuando no tienes una activada así de la importante de las que tú quieres seleccionar, no te aparece aquí. Te aparece en el mapa, pero no te aparece con los palicos. Entonces aquí está, vale, está aquí. Vale. Everything's back the way it was. Fresh silks from the Mustard and mandrake. If there's one thing we've learned over the past few moons... It shouldn't be too hard to find goods. We need someone who can bring the whole town together. A ver, espera. Aquí tiene que ser. Ah, mira, aquí está. Could be I know something more. What's it worth to you? Clive, listen! I found someone who says he's heard the rumors about Nan. Have you? Go on. Tell him what you told me. All right. It's like I said. A wizened old crone by the name of Karen's been selling steel. Says the more swords and spears she puts in people's hands, the more war they'll wage. And the more war being waged, the more call for swords and spears. And who will they all turn to keep them in steel? Why, the good Reaper herself. And you've seen this Reaper at work? Aye, it just so happens I have. You'll find her right here plying her trade most days. Here in Dalamil? Where exactly? Hostia. She has a stall here in the market, but if you're not the patient type, you can probably find her at her storehouse on the edge of town. But it'd be a bolder man than me that braved that particular nest of vipers. Feeling bold, now if that's all... Sorry to have kept... Vale. Vale, vamos a hacer esta misión. Nan's the Reaper, dear? Not unless she's discovered the secret of how to be in two places. Lady Karen hasn't left the hideaway in weeks. So who has? Good question. And I'll visit this storehouse. All right, but
Venga, va. Vamos a hacer... You too, Goots. Vamos a hacer la... maldita misión. Buah, macho. Uf. Espérate. Espérate. Buah, tío. Qué putada, ¿no? Y bueno, y de aquí no puedo... Está aquí al lado, tío. Y tengo que... Ah, bueno, no, por aquí, por aquí. Vale, pues desde aquí... Ah, bueno, está al lado, está cerca. Está cerca. Está cerquita. ¿Era por aquí? Sí. Es por aquí. Ahora me cojo el chocobo. Y a correr. ¿Y dónde está el puente ese, tío? ¿Eh? Ah, no, si el puente era esto. Bueno, pues... Time to brave the Viper's Nest. Ya está. Joder. Just you, is it? Thought I might have... It was a fairly unconvincing tale, so... What Es una now? trampa. That's up to you. Die a slow death. Boys, he's all yours. Ah, que querías la espada. Pues te va a dar el sol, macho. Te va a dar el sol. A ver. Well, we could pretend this didn't happen. Está bien esto. Bien, bien. Perfecto. A ver. ¿Dónde está? Siete. Cura, ¿cómo que cura? Su puta, a ver, ¿esto quita o no? A ver, sí, yo creo que quita, se nota respecto a... Ahí está, pinchada. Pinchada. Vamos, venga, venga, venga. Me encanta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver esto. Bien, 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 bien. Sí, sí. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta. Sí, señor. Sí, señor. ¿Se acabó? Enemigos derrotados. Señor. Está bien, está bien. Vale. Oh, you've done it now. Go on. Tell me what I've Eso done. porque dice. When the Borgwyn finds out you've killed his men, he only wanted that bull of a manservant, the dim one always clinging. You weren't even supposed to... What were you going to do to him? The Borgwyn wanted him to get to Karen. I was only supposed to point the lamp in the right direction once he arrived in Dalamil. But then you turned up. Well, go on then. If you're going to end me, end me. You're not worth the effort. Now be gone, before I change my mind. Fucking coward! Si me dice que te jodan. Right now. No cojones. Encima. Métele ahí un espadazo ahí. Métele un tajo y ya te lárgate. Para que se acuerde de ti.
Get your filthy paws off me, you naughty painted lout! Dios, ha hecho painted lout. Calling me names! And stop spreading them horrible lies about Nan! Yeah. Well, that will be easy enough, for they are not lies. Every Goose. He's gonna kill Nan! He said she had to pay him. After what she did, it is only right. She ruined that loathsome harpy's very existence as a crime. A ver qué es lo que ha hecho. La Yaya. Was it? Only with your run along now. You know. No. I don't care what she did. I won't let you hurt Nan. or I'll kill you myself. Goose, no. Enough, all of you! Va a tener que aparecer. But how did you? Yes. ¿Se ha puesto visca? You're a sight less clever than you think you are, the pair of you. Did you think I wouldn't notice the two of you slinking off together? Well, the whole thing got me thinking, who in Dalamil might bear me a grudge? And a certain snivelling shit I ran afoul of in my fairy years came to mind. Though it was just Bogan. But I thought the years might have taught you some sense. But I see you're the same pants pissing. What was it we called you? Wet legs. Mea calzas. You bitch! Everything that happened, it was all your fault, and now you'll finally pay. Goose, you... If you want a piece of Nan, you'll have to go through me. Fuck. You great galoot. Out of the way, I can handle this myself. So, wet legs. You remember what you told me when we last met? An eye for an eye. Wise words, Sam. Wise words. And now, it's time to collect. Se lo ha cargado. ¿Qué le ha hecho? Sorry to keep you waiting. Is he... Dead? No. But I reckon he wishes he ¿Qué le was. ha hecho, tío? It's an easy going through life, one eye short of a pair. After all, I should know. You don't mean... Oh, don't tell me you didn't notice. Lost it to old Wet Legs back when we were working the same routes. Said I'd stolen from his strongbox. I'd done nothing of the sort, mind. But that didn't stop him taking his little revenge. So I took some of my own. Sorry, lost everything. His coin, his clients. Always knew he'd be back one day to claim his due. But he crossed a line dragging poor Goots into this. He didn't hurt you, did he? No, Nan. Still got all my arms, see? Legs too. But what if he comes back again? What if he does? First we take the other eye, then we work our way down. He'll learn his lesson soon enough. But something tells me the Wet Legs has learned it already. Right. Let's get you back to the hideaway. You've attracted quite enough attention already. Ta-ra, Clive. Remind me never to cross you, Karen. Sí, será mejor. Otra vez. Bueno, pero Karen se ha ido ya a la guarida. Tiene pinta de que sí, ¿no? Sí. Karen. Ahí está.
No, si está en la guarida, de ahí no se mueve. Nothing like a dish of cold vengeance to foul the gut. I'm sorry, Nan. I didn't mean to make things worse. I just thought I had to protect you. Aye, well, someone had to. You reckon the both of us would be worse off if I'd not taken you on? You've always been me right eye, Goots. And I'd have you stay that way. So don't you dare go looking for trouble again. Well, I will. If you ever need help, I'll do it again and again, and you can't stop me. Why, you big lump. Fine. Cabestro. Play the hero if it makes you happy. Thanks, Nan. I won't let you down. There's nothing he wouldn't do for you. That's as maybe. But if he's ever to make his own way in life, he'll need to start looking out for himself as well. Till then, he'll need people to watch his back, just like you did in Dalamil. Don't think I didn't appreciate that. Of course. Stop it. I don't go thinking that'll do you any favors. Vaya hombre. O sea, será por dinero, madre mía. Hostias. Será por pasta. Incesario de Allende la Mar. ¿Qué es esto? Vaya, si sabes leer, te felicito, Caron. Qué hija de puta. Según Caron, el humo de incienso mantiene a raya todo tipo de males, ya sean enfermedades, ladrones o espíritus malignos. Además de dar buena suerte en la salud y el amor. Ya, bueno, meteorito. Tanto rollo para eso, tío. Tanto rollo para eso. Bueno, ¿cómo vemos? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está la cosa? Uf, tío. Hay un cojón de misiones. Hay un huevo de misiones. Hay un 2x5. ¡Guau! Escoria esa punta pala. Bueno, en verdad, esta comparte lo de números rojos. Ah, no, no lo comparte, son otras distintas. Pues hay un huevo, tío. Mira, mira la panza que hay aquí. Aquí hay otra. Completado. Aquí más escorias. Ahí hay otra. Los rojos. Otra completada, otra completado. ¿Lo de completado a qué se refiere? Que ya no sé, ya no hay más misiones. Me imagino que no habrá más misiones secundarias. Vindicta. Dios, qué cojón de escorias hay ahí. Dios. Digo, aquí hay, pero aquí tenemos las mismas. Digo, hay tantas escorias, tío. ¿Será por la zona esta todo? Pero sí, pero secundaria hay un huevo, tío. Hay muchísimo. No sé cuántas hay exactamente, pero hay muchísimas, tío. He hecho bastante, bueno, bastante. Unas cuantas, pero faltan otro buen puñado, tío. Donde más aquí es en guarida y bueno, luego es verdad que he ido haciendo y se me han ido y he ido dejando la cosa más o menos limpia, ¿sí? ¿Cierto? O sea que... Sí, porque yo me acuerdo cuando pasaba por aquí y tal, decía pum, pum, 3, 4, 4, 5, 2, 3. Y ya no, ya es solamente... Sí es verdad que aquí hay una, aquí hay otra y por aquí hay otra. Y luego están aquí hay dos, ahora hay 4 y aquí hay un cojón. Y aquí ya está, pero es en Dalimil, en la guarida y en la fonda de Marta. Esto es el grueso, digamos, de la secundaria donde más está. Luego la otra ha caído otra suelta y fuera. Así que viendo que la hora que es y que hemos hecho un buen directo porque son 2 horas 46 minutos, está bastante bien. Está bastante bien, lo vamos a dejar aquí. Voy a hacer el cambio de malla. A ver. Bien, perfecto.
Y nada, gente, muchas gracias por acompañarme en este directo de esta noche de secundaria. Sé que es un coñazo, pero lo bueno que tiene es que te cuenta cositas del mundo, del lore que tiene este maravilloso juego. Así que bueno, esta es la segunda parte y la siguiente será la tercera, obviamente. Y nada, pues muchas gracias por lo dicho, por acompañarme este ratito y nos vemos el siguiente, gente. Chao, besos. Buenas noches.